कौन है ये लोग? कौन है तुम लोग? हमें बाबा हनीफ दिलसाद सैफी और ये हैं बाबा स्नूप डॉग जी। नमस्ते बंधु बान्धवीসকল, तो कैसे आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BJB रोस्ट में। तो आज আমি কথা পাতিম এনেকুৱা লেজেণ্ডাৰী ইনসান কি বাৰে में মানে যোনে কলৰ লগত মানুহ মাৰে আৰু কুকুৰাৰ লগত মানুহ মাৰে আৰু 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 এজন আছে যোনজনে নিনজাত বিভিন্ন ধৰণৰ নিনজা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি মানুহক অত্যাচাৰ কৰে। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं, बिना किसी बकचोदी के। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अबे भोसड़ी के ये क्या था? हाँ केला ये लॉजिक या बैंसट मारो मुझे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो मारो। ये क्या था? ये क्या था रे भाई लोग? ऐसे फाइटिंग सीन देख के तो भगवान भी कहेगा मैं माता चोदूं। কুটিটো কিয় প্ৰশ্ন? এই মানুহজনে যে কলটো উলিয়াইছে, খাব পিন্ধিব কাৰোবাক মাৰিব নে কি কৰিব? সোনকালে উত্তৰ দিয়ক সোনকালে। আরে ভোসরি কে কারবা মারিব আকো। এইখন ফিল্ম চোৱাৰ পিছত মই এটাই শিক্ষা পালো যে কাৰোবাক মাৰিব হলে দা কটাৰী কুঠাৰ কোৰ এইবোৰ লৈ নগলেও হ'ব। আপুনি জাষ্ট জাহাজী কল বা চেনি কল এটা জেপত লৈ গ'লে হ'ব। আপুনি চবকে খতম কৰি দিব পাৰিব। হা, বেছি মানে দা কটাৰী কুঠাৰ এইবোৰ লৈ নগলেও হ'ব। জাষ্ট কল এটা লৈ যাওক, কাম ফিনিছ হৈ যাব চবৰে। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंट्रोल उदय। আৰে ভোচৰিকে মন গ'লে কুকুৰাৰ লগত কাৰোবাক মাৰি দিয়ে, মন গ'লে কলৰ লগত কাৰোবাক মাৰি দিয়ে, মন গ'লে দা কঠাৰীৰ লগত কাৰোবাক মাৰি দিয়ে, মন গ'লে গুলিৰ লগত কাৰোবাক মাৰি দিয়ে। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? नहीं। हो क्या रहा है यार? মই ধৰিব পৰা নাই বেহেন শ্বট। গুলিয়ে ইয়াৰ পৰা বাচি গৈছে নে গুলিৰ পৰা বাচিছে? আৰে মা কচম একো ধৰিব পৰা নাই। গুলিয়ে বাচি গৈ আছে নে ই বাচি গৈ আছে গুলিৰ পৰা? মতলব কুছ ভি লাষ্টত গৈ গুণ্ডাটো ভাবিলে যে নাই, এই চুতীয়াটোক গুলিৰে মাৰিব নোৱাৰি। तो रुको जरा। এই ভিডিঅ'টো লজিক আৰু গ্ৰেভিটিয়ে চোৱাৰ পাছত खत्म। तो हमारा এতিয়া दूसरे नंबर पर आता है हमारा मिथुंडा। क्या अच्छा नाम है ना, मिथुंडा। मस्त जोक मारा रे। মিথুনদাৰ লগত তোমালোকক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিয়াৰ আগতে ক'ব বিচাৰিম যে তোমালোকে চাই থাকোঁতে যাতে মোবাইলটো ভাঙি নেপেলোৱা নিজৰ। সিমানে ক'লোঁ, এতিয়া চোৱা ভিডিঅ'টো। अबे आँख किसको दिखाता है बे? आँख दिखाता है मादरजात। थोड़ी डालूंगा साला। अरे मिथुनदा गांजा मार के आए हो क्या? भोसरी के आँख लाल लाल देख रहा हो तेरा। ভোচৰি কে যেতিয়া সস্তা নাস্তাৰ অভ্যাস হৈ যায় না, হা, যেতিয়া বোলে সস্তা নাস্তাৰ অভ্যাস হৈ যায় তেতিয়া মানুহে এনেকুৱা কৰে, এনেকুৱা খাব নাপালে এনেকুৱা কৰে। হা, সস্তা নাস্তা ইচিলে মত কৰো। বেঞ্চত মই কিমান কওঁ, সস্তা নাস্তা মত কৰো দেখো ऐसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
साले का खोपड़ी तोड़ साले का। আবে ভোসরিকে কারবাক মারা তো এনেকা নিনজা টেকনিক ব্যবহার করি মরা তো দরকারি নেকি হ্যাঁ কেলা ये मिथुन दा क्या है हाँ क्या है मिथुन दा ये तो टट्टी है। আমাৰ বিলনো ভাবিছে চাগে হিতু জন্মত কি পাপ কৰিছিলো মই যিয়ে নেকি এইটো জন্মত মই এনেকুৱা নিনজা টেকনিকৰ সৈতে মৰিবলৈ পাইছো বাই চান্স যদি আমি এই নিনজা টেকনিকটো ৰিয়েল লাইফত ব্যৱহাৰ কৰো বা পঢ়িলে কসম ভোসৰি বালো কি কি হে পাহৰ থাকিলো चल बोजड़ी के बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाय मेरा गरीबों का एनाकोंडा, बस खत्म हो गया तेरा ये एनाकोंडा वाला स्टाइल, तू अपने पास रख। वीडियो खत्म हो गया, बाय। सबको बाय कह दे। नहीं। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, फैला दो वीडियो को हर जगह। नहीं। और কোনোবা যদি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থৈ যাবা আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই কিনে থৈ যাবা, তেতিয়াহে নটিফিকেশ্যনবোৰ আহি থাকিব তোমাৰ মোবাইলত। তো आज के लिए इतना ही, हाँ इतना ही आज के लिए। ভাইহঁত একো নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবটোকে কৰি থৈ যোৱা আৰু। प्लीज भाई मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। चुप चूतिए, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरे मुंह में लन दे दूंगी, तेरी मां चोद दूंगी, गान मार दूंगी साले। अब बोल ना मादर चोद। ये गाली देना छोड़ दो, वरना किसी दिन ऐसी गालियां बकूंगा ना, जिंदगी भर गाली ना बकेगी।